Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today we are going to continue our lecture on chapter 6 code converter, which cover on the first part encoders and the second part decoders. So let's look into the first objective. So at the end of this chapter, students should be able to differentiate between the encoders and decoders. So at least you will need to know what is the difference between encoders and decoders, and then you're going also to learn about how to apply decimals to BCD priority encoder. So we are going to learn about one encoders which is a decimal to BCD. So here you need to understand, you need to have a clear cut about what is BCD number system. Okay, and then priority encoder using a simple keyboard applications. Okay, so we are going to refer into keyboard applications, and then the next objective is about identify a decoder applications. Okay, so yang first atas ni adalah more on encoder applications, which is kita akan tengok kepada keyboard. Okay, when you press a keyboard for example, and then you can see that the numbers will be appear on the LCD screen. Okay, so yang tu adalah process of encoding. So kita as human, kita kat sini so this is human. When we press keypad, bila kita press sahaja keypad, okay, so at the end nanti output kat sini dia akan appear to the screen, okay, ataupun kita panggil sebagai LCD screen lah. Okay, so nanti there are few process which is kita akan ada encoders, and then kita ada decoders lah. Okay, and then code converter ni is about how we change one information to another information. Jadi apa yang kita buat dekat sini contoh dekat bahagian encoder ni, apa yang kita buat, you can see that we are going to apply decimals to BCD. Means that we are change the code from decimal numbers to the BCD. Jadi BCD ni kalau you still remembers that we have the numbers range from 0 to 9. Okay, so bila katakanlah user dekat sini, let's say we have one users and then the press number 5. Okay, so bila the press number 5 dekat keypad, so what happen is the number 5 that being pressed, human we understand that decimal numbers. So bila the press number 5, decimal numbers 5, and then the processors are being used, okay, and then the encoders are being used to convert number 5 into the BCD. Jadi dekat dalam ni dia akan ada processors lah, yang which is akan ada memory and so on. So nanti dekat dalam ni dia akan gunakan encoders untuk convert number 5 into decimal. Jadi kalau number 5 ni, kalau you masih lagi ingat, kalau menggunakan let's say we are going to use okay, so number 5 is 101 kan. So nanti let's say we are going to use 4 bit numbers okay, katakanlah kita gunakan 4 bit lah. So nanti okay, bukan 4 bit lah, maksudnya BCD ni memang kalau you still remember, BCD memang ada 4 bits kan. Okay, so encoder convert the decimal numbers, yang ni decimal, right, so being convert into the BCD. Okay, saya besarkan sikit 0101. Alright, so this one is BCD. So this is the first part which is encoder. Kemudian from BCD being convert into the LCD screen, so mungkin we need to use one decoder application. Contohnya kat sini kita ada ni lah, yang the last objective which is BCD to 7 segment. Alright, so BCD 0101 is equal to 5, which is number 5 decimal 5 being convert. Okay, dia akan masuk ke dalam decoder. Jadi decoder ni akan decode the BCD number system. Okay, number 5 jadi akan decode and then display dekat dalam LCD screen. Jadi kat sini kita akan ada dah 7 segment. So what is 7 segment? So nanti you akan belajar lah. So apa yang akan berlaku kat sini adalah dia akan appear like this So number 5. So this is 7 segment. Right? So yang 7 segment tu kalau you tengok, kalau you perasan, so dia macam ni lah. Bila kita press keyboard,
LCD screen dia macam ni. So this is number what we call as 7 segment lah. Jadi bila you press number 5, apa yang berlaku adalah dia akan make this numbers appear on the screen. Jadi ini adalah 7 segment, right? So no worries about this. So this is the objective that we are going to cover throughout this topic, right? So let's look into the introductions. So the code conversion is a process to convert from one code to another code. For example, decimals to BCD macam saya cakap ni lah. Okay, you press number 5 and then being convert by using encoder to BCD. Okay, so yang ni more on encode lah, encoder. And then binary to 7 segment display. So this is one example of decoder, right? So kita akan ada encoder and decoder. For example, a code conversions take place each time a key is pressed on computer keyboards, okay, ataupun anything such as telephones, microwave oven, keypad, or any other similar devices where the input values are entered into a system for processing. Jadi of course nanti dia akan ada processor lah untuk use for the conversion process. Okay, so this one lah, it is done by a code converter circuit such as encoder and decoder. So ini adalah salah satu contoh lah encoder, which is they convert from decimal to BCD, and then decoder applications, example binary to 7 segment display. Alright, so let's look into this converter circuit. Consider the block diagram of a simple calculator. So as I mentioned earlier, so this is the keypad. Okay, bila kita press keypad, let's say you press number 5, then the encoders will convert the decimal value, okay, the decimal value that has been pressed, which is number 5, being convert into BCD number. So dekat dalam BCD, dalam processor ni dia akan gunakan BCD numbers lah, right? And then from the BCD numbers being decoded back and display on the 7 segment code. Okay, so let's say you are press number 5, so then this segment will appear on the 7 segment display. So nanti kita akan tengok lah yang this one. Apa yang berlaku kat sini adalah, kalau saya tunjuk contoh kan, so I zoomkan. Basically apa yang berlaku kat sini adalah dia akan jadi something like this. Okay, so representation dia like this lah, A, B, C, D, E, F, G. Okay, so apa yang berlaku kat sini adalah output dia nanti bila kita tengok, dia akan jadikan this output has the voltage lah, ataupun A ni is equal to 1. Okay, is equal to 1. Okay, B ni equal to 0 lah, because there is no voltage. Jadi dia punya slot dekat sini tak akan menyala lah. So yang mana menyala tu equal to 1. Okay, which is dia akan bright lah, dia akan menyala. So equals to 1 because dia ada voltage kat situ. Jadi yang menyala adalah A, C, D, F and G, right? So nanti bila kita buat decoder punya applications, truth table, then you akan nampak lah output. So this one should be the output. So output dia akan ada from A to F, from A to G lah, 7 output ni. Alright, so let's look into the first one, which is encoder. Kita tengok contoh encoder yang kita akan belajar adalah decimals to BCD encoder 10 to 4. So kat sini you faham lah, 10 to 4 means that input adalah 10, output adalah 4. So clear Ataupun contoh dekat sini adalah 8 to 3 line encoder. So means that dia akan ada 8 input, dia encode kepada 3 output. Okay, so the first one ni adalah input, the second one is output. Okay, this one is for encoder, means that they convert from one code to another code lah. Okay, contoh decimal to BCD. So ini adalah decimals to BCD. Alright, so kita akan gunakan example decimals to BCD encoder. So the function of this encoder is to translate a decimals, okay, clear cut decimals into BCD number. Jadi BCD ni clear 0 sampai 9. Okay, right, so that's why this one should be your input. Okay, jadi input kita akan starting from 0 to 9 lah. Okay, jadi input kita adalah 0 sampai 9. BCD numbers ni as I mentioned earlier, dia macam 0 to 9 ni dia bukan macam ni 0 to 9 dia adalah daripada 0,
dalam bentuk BCD numbers and then to 9 okay. So 9 adalah 8 plus 1. Okay, yang ni adalah 0. This one is 9. Jadi range dia adalah from these numbers lah. Okay, dia punya BCD. Okay, that's why you nampak kat sini adalah BCD dia akan equivalence to 4 bit. Jadi that's why output dia adalah, bila kita bercakap tentang BCD, output dia akan jadi 4 bit lah. Okay, akan melibatkan 4 bit. So that's why you nampak A, B, C, D. Input daripada 0 sampai 9 lah because of this decimal. Okay, yang ni adalah decimal and this one is B, C, D. So susunan dia akan start daripada sini lah. Most significance bit, least significance bit. Right? So let's say bila you press 5, contoh bila kita press 5 dekat sini, dia akan jadi something like this lah. Okay, dia punya input will be something like this. Okay, so saya lukis dekat sini lah, dekat diagram ni lah. Right, so let's say 5. Okay, so output dia akan jadi macam ni lah, 1 0 0 1. Okay, dia akan ambil ni lah. So 1 ini adalah least significant, most significant bits and least significance bit. Right. Okay, so let's look into the truth table. So design a 10-4 encoder where only one input is active at a time. Alright. So kalau you tengok dekat sini, input akan ada 9 lah. Output akan ada 4. Alright. So A, B, C, D. Jadi input, kalau you tengok dekat sini so input dia because of dimension kat sini input is active at one time. Maksudnya kalau you tengok pada keypad, jadi keypad kita akan ada daripada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So apa yang kita buat adalah kita akan press. So bila kita press the keypad, sebenarnya kita press sekali saja. So let's say you press number 5. Okay, so that's why yang number 5 ni active. 1 means active, 0 means that you not press lah. When you press, 0 is not pressing. Okay, means that bila you press keypad number 5, kat sini lah dia akan press. Okay, that's why dia keluar value kat situ is 1. Okay, so bila you press number 5, output yang akan appear dalam processor, bukan appear lah, means that number 5 being convert will be encode into BCD and then the value should be 1 0 1. Okay, so dekat sini lah so bila you press number 5, so it should be 0 1 0 1. Okay, right. Okay, yang ni saya silap maksudnya kat sini 9 lah. Tu saya confuse sikit. Yang ni 9, bukan number 5 lah kat sini Saya minta maaf, tersilap lah. So let's say you, example ni, let's say you press number 9. So it will show to you 1 0 0 1. Okay, right. So let's say you press number 9. Yang ni baru betul 9, and then it will goes 1 0 0 1. Saya tersilap sikit tadi. Okay, tersilap tekan Alright. So hope you clear. Okay, so that's why you can see that when you press number 0, then the output will be 0 0 0. So inilah process of creating the truth table. Okay, so let's say you press 1. Okay, when you press 1, others value will be 0 for the input, and then for the output, of course lah, dia akan convert kepada BCD number system. Okay, right, sebab tu jadi macam ni lah dia punya input, something like this. Alright, and then from this we can get the boolean expression. So normal lah boolean expression ni kita dah belajar dalam chapter 2 ataupun 3. So dia akan ada chapter lah dia tunjuk so how we can get this boolean expression basically derived from the SOP. So saya move sedikit lah kepada bahagian kat sini so dia dah slide number 11 So boolean expressions is using the SOP So yang ni saya minta you all untuk refer back to your previous punya lecture lah. So how to use SOP to derive the boolean expressions, and then you can simplify lah kat sini you can use
how to simplify the Boolean expression. Gunakan baliklah rules yang digunakan untuk kita simplify the Boolean expressions. Okay, sebagai contoh kat sini alright, so let's say yang ni yang dia after yang dia dah buat process of simplify, then you can see that A equals to 8 plus 9, B equals to 4 plus 5 plus 6 plus 7 and so on lah. So apa yang berlaku kat sini kalau awak perasan kalau kita padam tunjuk so let's say A dekat sini kan. So ini adalah output untuk A. Alright, kalau you ingat lagi SOP, you akan faham lah. So dia akan refer kepada kat sini betul tak? Output 1 and 1. So apa yang berlaku kat sini lah, dia akan dapat lah 8 plus 9. Okay, so yang ni dia derive daripada 8 plus 9 lah, datang daripada slide sini. Okay, so yang ni adalah yang derive from SOP, and then after dia simplify, dia akan dapat lah 8 plus 9. Okay, so yang B pun nanti kalau you buat process of simplifications, then you will get the answers. Alright, so you can see that kalau B ni yang this one lah. Okay, jadi bila B yang this one, so kita akan highlight. So we are going to refer to this and then something like this lah. So that's why you dapat 4 campur 5 campur 6 campur 7. Okay, 4, 5, 6, 7. And then for C, we are going to refer to this. And then kita akan tengok lah C 2, 3, 6 and 7. Right, 2, 3, 6 and 7. And then to make sure that you understand this, please make sure that you understand Boolean expressions using SOP, and then you can use simplification process to simplify the expressions. Alright, okay, and then after you have the SOP, the Boolean expression, the simplified Boolean expressions, then you can create the circuit. So simple, as I mentioned earlier, kalau sebelum ni kita dah belajar so we will have circuits that share the input. Okay, jadi input dia lah daripada 1 sampai 9 lah, and then A will be your output. Okay, jadi A ni adalah kita punya output kan. So A sama dengan 8 campur 9. So that's why get 8, 9. So kalau you tulis kat sini pun 8, 9 lah. And then for the B, tengok dia akan pergi kepada 4. So that's why 4, 5, 6 and 7. So the output will be A, B, C and D. Yang ni continue lah dia punya proses. Okay, C 2, 3, 6, 7. That's why C ni dia pergi pada 2, 3, 6, 7. Okay, and then for the D you can view. Right, so simple. After we get the Boolean expressions here, then we can draw the logic circuit. So please make sure that we are sharing the input. Okay, you jangan buat separate lah satu-satu dengan buat A tu asing So please make sure that input tu hanya ada satu lah, and then kita akan share all the inputs. Right, dia tak boleh separate for this one. Okay, and then this is the example decimals to BCD parity encoders. So ini adalah contoh, salah satu contoh IC 74147. IC ni kalau kita tengok memang adalah contoh satu contoh lah IC yang menggunakan decimals to BCD parity encoder. Right, so also known as 10^4 parity encoder. It will produce BCD output corresponding to the highest order decimals digit input. So kat sini maksudnya kalau ada few numbers yang been pressed, for example, and then dia akan ambil yang paling aktif je lah. Let's say you press number 8, number 6 and number 2. Jadi dia akan ambil yang paling highest, and then dia akan ignore yang lower order input lah. And then for example, when the both 3 and 6 input activated, so dia akan convert the number 6. Okay, kalau you press 3 and 6, number 6 lah, dia akan ambil yang paling highest. Okay, and then we have the numbers here. As you can see that untuk decimal to BCD circuit ni 74147, kalau you nampak dekat sini, dia tak ada kosong. So dia akan start dengan number 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decimal numbers. So there is no zero. Okay. And then dekat output dia akan start from ni adalah BCD number Okay. So dia input dia akan start daripada bawah ke atas lah. A0, A1, A2 and A3. Right. So let's look into the truth table. Jadi kalau kita tengok tadi kosong tak ada. Betul? So number decimal zero tak ada So that's why dia letak X dekat sini lah. Okay. And then dia akan start dengan 1. Alright. So kalau tak ada input yang di press, okay, untuk this one lah, untuk kita punya circuit ni 74147, kalau tak ada yang dipilih, bermaksud semua akan jadi kosong lah. Okay, kalau tak ada number yang being choose, and then that's why dia punya output dia lah kosong lah. So ini equals to 0. Okay, and then let's say if we have the input 1, okay, yang lain kosong, that's why A, B, C, D is equal to 0, 0, 1. Jadi you tengok dekat A, B, C, D. Jadi A, okay, kat sini nampak tak? Dia punya value dia akan start dengan A0, A1, A2, A3. So you tengoklah kat sini. Okay, tapi kat sini dia menggunakan output kosong, dia menggunakan output A, B, C, D So dia akan jadi A, B, C, D lah. Right. So that's why dia akan jadi 0, 0, 0, 1. Okay. Alright. Okay, so yang ni kita tengok yang mana contoh katakanlah yang this one 0, 1, 0, 0. So yang ni adalah 8 adalah 4 0, 1, 0, 0 is equal to 4. And then yang ni adalah aktif, yang lain tu dia akan menggunakan X. Okay, yang ni adalah 10 to 4 priority encoder, which is dia buang input 1 input 0. So tak ada input 0 lah kat depan. Okay. So yang ni boleh faham dia akan menggunakan X lah. So let's say 9. So yang kat depan tu semua akan jadi X. So hopefully you boleh faham lah. And then kalau dari segi yang ni yang kita dah tengok tadi. And then itu sajalah. Okay, jadi untuk truth table yang this one, it will go like this lah kalau menggunakan circuit ni 74147 circuit. Alright. Okay, so let's look into the second part, which is decoder. So decoder is a combinational logic circuit that perform a reverse encoder function. Okay, jadi macam dia terbalik lah. Contohnya, tadi kita dah convert from decimal to BCD. So now we can see that the BCD number being decode back to the decimal. For example, daripada BCD goes convert into the decimal. So that's why kat sini we nampak lah 40. So 40 ni dia akan jadi input, ada 4 input which is BCD, and then 4 output which is decimal decoder. Okay, so dia akan ada BCD and decimal lah. Okay, so yang ni untuk decoder. Then another example is BCD. Okay, we have the BCD number system convert into the 7 segment. Ini yang saya cakap tadi lah. Okay, so dalam contoh kita ni kita akan banyak menggunakan ini semua lah, BCD to 7 segment decoder. Alright, so let's look into these figures. So BCD to decimals decoder convert each BCD code. Jadi dia akan convert from BCD code, which is kita akan menggunakan ABCD lah, binary tadi 4 bit binary, into one of 10 possible indication. Jadi dia akan convert kepada decimal. Okay, yang ni simple, dia akan jadi 4 to 10 decoders lah. Alright, 4 to 10. Jadi kita ada input 4 BCD, dia akan convert kepada decimal. Kalau contohnya kita gunakan 001, okay, 0011, then dekat sini kita tahulah dia akan menghasilkan decimal 3. So yang ni akan jadi aktif lah. Bila aktif kat sini akan jadi 1. Yang lain akan jadi kosong. Okay. So kalau kita tengok kepada truth table,
Then let's say tadi kan kita buat satu-satu so this example 11, jadi kat sini truth table kita akan ada input dengan output lah. So input dia adalah 0011, okay, which is equals to 3. That's why 3 tu akan jadi 1 lah aktif, yang lain akan jadi kosong. Sama juga mana-mana contoh. Kalau kita ambil contoh yang this one 4 plus 2 plus 1 is equal to 7. Jadi 7 ni akan aktif lah. Okay, yang lain akan jadi kosong. Alright, then from this Boolean expression can be derived. How? By using the SOP. Lepas dapat SOP, you simplify. Okay, you simplify the Boolean expressions. Then you will get this. Okay, you will get this output lah. Dia punya expressions. Okay. Okay, yang ni bersama juga lah. Bila kita dah dapat dia punya Boolean expression. For example, this value, kita dapat kosong A bar and B bar and C bar and D bar. So bila kita dapat this value, okay, for example, so kita akan draw lah menggunakan yang ni because of dia menggunakan AND circuit so that's why dia menggunakan AND circuit dekat sini. Tetapi dia akan ada A bar lah, so that's why dia akan ada not something like this. Okay, so sharing lah, dia punya input akan share A, B, C, D. So you can see dia punya circuit that being developed. And then for the encoders punya soalan selalunya normally dia akan minta kita draw sajalah encoders. Nanti kita akan tengok contoh soalan yang dekat belakang dia taklah advance sampai dia minta kita derive Boolean expression and so on, sebab dia akan jadi panjang sedikit lah dia punya jawapan, right? Something like this. Okay, tapi soalan dia more simplified, which is dia selalunya akan minta kita untuk lukis. Okay, contohnya draw the BCD to 7 segment code, contoh lah decoder. So dia nak tengok, nak uji how the student understand encoder and decoder. Alright, so let's look into this one, BCD to 7 segment decoder. So yang ni saya dah maklumkan tadi lah. So dia akan represent like this So A, so yang ni adalah A, B, C, D, E, F, G. And then because of this adalah screen LED screen. Okay, 7 segment display dia macam screen you nampak macam dia screen. So bila dia menyala lah ataupun dia aktif so dia akan menyala lah. So yang ni, that's why you nampak yang gelap tu dia akan aktif, which is equals to 1 lah. Yang ni equals to 1, yang tak menyala ni equals to 0. So this 7 segment dia boleh membentuk number from 0 to 9. Okay, jadi bila you press number 5 for example, 5 will be encode into BCD, and then BCD will be decode into 7 segment. Jadi number 5 yang you press tadi, bila dia display dekat output yang last sekali after decoder, dia akan display number 5 lah, for example. Yang ni semua contoh number 3. Okay, and then the BCD to 7 segment decoder accept the BCD codes on its input and provide output to drive 7 segment display devices to produce decimals readout. Okay, contoh example, we have BCD, kita dekat sini BCD, and then output should be 7 segment lah. Okay, starting from A to G, sebab kita nak represent lah. So A circuit dia akan datang kepada A lah, sepatutnya macam ni. Okay, B terms of circuit dia akan pergi kat sini lah, right? So that's why bila kita contoh bila 0011, okay, 0011, okay, let's say you is 0011, and then dia akan appear like this lah dekat sini kan. 0011 is 3, then dia akan appear dekat sini lah 3. Okay, okay, 3 macam ni. Okay, akan dapatlah number 3. Then in terms of the truth table, kita nampak lah, kita akan ada input. Tadi kita buat 3 kan, contoh yang this one kita buat 3. Then apa yang akan menyala? Yang tak menyala cuma F dengan E yang lain semua menyala lah. So that's why kita nampak lah A menyala,
B menyala, C, D, E dengan F sahaja tak menyala. Okey, jadi ini adalah output kita lah. So yang mana 1 tu aktif, dia akan menyala lah. Senang cakap menyala. Okay, aktif. Alright. So let's say you press number 9. Okay, 9. Jadi kalau nombor 9 tu macam mana untuk dia? So nombor 9 macam ni kan. Okay. Adakah macam ni? Macam ni saja ataupun macam ni? So sebenarnya macam ni lah, 9 akan jadi macam ni, like this. Number 9. Okay. So yang D pun akan menyala lah. So that's why kalau tengok truth table, E sahaja yang akan kosong. Yang lain semua akan menyala lah. Okay. So once you have truth table, kita dah ada truth table dekat sini, then kita boleh dapat dia punya boolean expression. How? Samalah, menggunakan SOP, kemudian you simplify. Pada dapat dia punya boolean expressions, bolehlah kita develop the circuits. Right? Okay. Contoh di code application, a two variables boolean expression for y is equals to a and b plus a and b bar plus a bar and b bar can be constructed using 2-4 decoders and OR gates. Okay, yang ni bukan soalan lah, yang ni macam dia beritahu lah. Contohnya, ada dua variable boolean expressions untuk y. Okay, dekat sini boleh develop lah, can be constructed. Maksudnya kalau kita nak buat design ni, okay, dekat sini dia bagi tahu lah. Sebenarnya kalau kita nak buat design ni, kita boleh construct dia punya expression ni. Let's say kita ada expression A and B lah. So kalau kita nak dapatkan these expressions, okay, kita boleh menggunakan 2-4 decoder. Okay, kita boleh menggunakan 2-4. Okay, kita boleh menggunakan 2-4 decoder and then kita combine dengan OR gates. So dia akan dapatlah boolean expression yang macam kat atas ni. Contoh ni adalah contoh applications lah. And then a 3 variable boolean expressions, kalau ada 3 variable boolean expressions ABC can be constructed using 3-8 decoder and OR gates. Alright, so ini adalah contoh decoder applications. Jadi kalau tengok soalan, okay, jadi kalau tengok soalan contoh soalan adalah dia akan minta kita lukis 4-2 priority encoders. Contoh so yang ni you faham lah, kalau 4 tu macam mana? Dia akan ada 4 input, 2 output. Jadi awak boleh buat lah. Okay, 4 input kepada 2 output. Okay, boleh. Sikit yang ni saya padam silap sikit kat sini. So kalau 4 input, you tengok lah. So dia akan mungkin range daripada 0, 1, 2, 3 kan, sebab dia 4 decimal and then ikut kepada binary lah. So ni you boleh letak lah A, B. So yang ni adalah 4-2 encoder. Contoh 2-4 terbalik lah. Kalau 2-4 dia macam ni. Okay, boleh letak A, B, 0, 1, 2, 3. Okay, 2-4 yang this one lah. And then yang number 3 ni, draw the following expression using a decoder and OR gates. So kita buat jawapan yang macam ni lah. Dia nampak So A, B, 0, 1, 2, 3. Okay, kalau dia adalah 2 input lah. So kalau 3 input, yang ni dah 2 ke 3 input? 3 input So dia kena pakai yang dekat bawah ni lah. Something like this. Right? Okay, so no worries, kita akan bincang soalan ni lebih details lah kemudian mungkin dalam tutorial ataupun dalam next class lah. Alright, so thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.